So, yeah, So, hi guys. we're going to Mini vlog. Mananghed. We're going to Mananghed. Naka-video mo lang ikaw. Tawa na. Di mo mapalitan niya! Ayaw! Ay, kilig mo lang. Ay, pagsubok. Ako pagod na lang ang bulok. Wala mo ina. Aliwa ka na. Amay ni. Oh, ginasarado naman. Ano, mulipot lagi dahil katistingan daw na ako diri, be. Kaya? Ilong kayo. Ay, Istorya? sige, di ko mo nga. Muingon ko ako, kaulugon ako. Nakaunan ako ang cellphone. Nga naman. Nakaunan ako ang cellphone. Diyan, kaulugon ako. Sa diyan, dili sa diyan. Iwang-iwang lagi. Ay, sa. Ay, sa. Wow, grabe na. Grabe Para na gali ganun. nung. Sige, 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 sige. Sige. Sige, di. Sana di. Ang dear. 1, 2, 3, go. Wow, Lian, grabe. 1, 2, 3, go. Sana di magmaliw ang dati. Dear, what's up? What's the one? Sure ba na? Masige ka daw ako. Sige lang. Di, basig mabali ni. Sige, go. Go. Ayoko to! Ayoko to ka! Ayoko to ka, di! Wisit ka! Ayoko to ka! Uy, wow. Ay, ata. Ata ka kinok, dear. Ayaw mag-iwan. Ayaw mag-iwan. Ayoko na ispat! Ayoko na ispat! We're going to Jordan's birthday because kihagad me. Siliyan na kan. Siliyan kay mo balik mo ka siliyan. Ibalik ay siliyan na kan magatod kay. Ugani, siliyan mag-drive. Dapat ka doon. Ayaw po, isa lang po mo dira. Ay, sige, pag mag-anak ka, anak po. Ah! Ayaw pagkatawa kayo. Si Mami na sa aray sa kita eh. Aray! Aray! Di buang mangka din sa kita. Ako likod. Likod. Nahugaw akong kanina. Nabasa ako. Salal. Imong tilde kay nauna sa akong heart bottom na daog na pilde naunsa ko na nahulog. Ate, dumagay na ako imong pagpapit. Basta. May di bro. Napilyon na ko. Ayun, may matagyo na din. Ayun, 1 year po. Ako po, ayaw pagkatawa kay para makasurvive Ayun, na nakatawa. ikaw kay nahulog man din ka. Imagine naman ko naman kung ganang magkatawa. Katong paghawin. Abas ito
Nahulog naman ka, ako wala pa. Kapuyi na mag-ana. Hello, I'm Charlotte Bob. Charlotte. So look at the like the sparkle shimmering shine of the dagger. The way the sun hits look at the view and look at us. We're like so like Sorry guys. Ano na yun? So we're doing our math again. So, narata mo ka video. Yes. Ala, 4 lagi. Ala ka. Kasi 6. 6 ang panahon. Quarter. So guys! We're still here at the beach and then gabi na. So, a lot of things happened na talaga. Like, a lot of things happened na. Wait lang, need na itong flashlight. Na, shit, low bat. Dirita. So, since it's low bat, hindi maklaro, we need to go the light. And nakuryentihan ko, gikan guys. Ihay, murag yun ko kung gihulog guys sa langit, nagbibira sa kalibutan. Saba, sakit siya gamay, pero may ganyan kayo. Naghawitan ako ang vlog, hindi natin. So, this is the view! Look at that in person, as in super magical. Pang Pinterest. And the waves, look at that! Dapat ganaya itong tingog, di dapat magsigit-sigit na katawa-katawa. Sige na. Naratag ko. Like, gaina dito kami sa, dira sa na yung mga lights. And then, gano'n kayo, like, kung pwede lang dito may mapastay, but we can. So, yeah, goodbye. Goodbye, mag-video isa mi. Puro kung serious, mas pasa na istorya. Basta mauna to, mag-ato na mi. Muna nang last na video, tara na. Here, picture na ako kadali. Alam yung ganahay. Alay na, pod! Picture na ako niya. Muna magbuntis there! Finally, we're gonna eat after all of the hard work. You're the buhay mang kamag. Buhay dear, muna magpakaon. Tada! It's me and Dear again with our spot. Do I cry on a Sunday morning after Saturday night was such a wonderful night? I should be glad that I could spend one night a week with you. wow. Nanapol na ko. Wait lang, hawa sa kay mahugmak ta. Feeling mo kaya ko. Kaya ni mo na, dear. Ikaw pa sab. Di kaya gani ni mo yung pamilya. Ikaw na. You ay, dear. Sige, kaya na lang, baby. Dear! Ipagsuba ko, Lira. Dear! Kuha na. Dear! Mabit na. Sige. Sige, namay kahoy. Namay kahoy. Yay! Sige, dear. Hapit na, go. Hapit na. Oh my God. Amazing. Lugan mo naman ako. Tani kong katul-katul pati sa katul. Yay! Himbo! Nagawa pa may. So, mag-dentista ni guys. Bye-bye! Hindi mo yung cellphone. Hindi! Grabe na yun! Bebe. For our surgery. Yes! Nagbakal ko na. Care everyone. Ibigyan ta ko. Mga to na, mapa.
Bonjour. 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 Ma'am, di na pag mag-English ka. Grabe na yan. Hindi ka siya nagkaan. Ma'am, di Yoy! Dumayay! Hi! Talag-ingon. Okay, 1, 2, 3, go. Hi, kids! Oh, ganda na. Anyways, nanapad mo sa... Pagkatulo na ito ni ganun. No! Pagkatulo. Fourth, dear. Naka-fourth na nina tayo. Nanay, hindi. This time, nanay bunga. Anyways, hindi ka nag-ulan daw yun si dear. Si Sydney, dili may pa, igsoon man mi. Si auntie. Yung sarili. Basta. Dili sa pag mag-auntie, di ninyo tawag og auntie si Sydney, ha? Hindi kay wag gud ko na sabtan. Anyways, bye-bye. Hi, kids! Auntie did an artwork and this is it. Nakamata. This is your Tita Rika. This is your mom. Baby, this is all the mess. And we're off to sleep. Bye-bye. Hi, kids! Ikaw daw yung dapat. Yung 1, 2, 3. Hi, kids! Abi na, hindi mo kanta. Pero hindi kanta ng tama. 1, 2, 3. Hi, kids! Okay, klaro! Okay, klaro! Anyways, finally, it's your Aunt Rika's theater night, like literally, and we're just here to support her because she's so amazing, kids. Anyways, your auntie here, she's a bit nervous but also excited, and we're just so happy for her. Maybe this time you feel like we're so happy for her, and we're just waiting for your other titas. Yeah, for the first and forever. Ulo na kung mag-share ni Kadirek dyan. Bisay forward ako eh. Ulo mo. Nagkanta mo. Ikaw ba? Tapang libat. This is our fit. I have a little detail here, kids, and then all the coquette, and then I'm gonna be like the feminine, the dark feminine mother, the mom wife like that.